Aduh, ini deh. weh. Peci kapan ini bang? Peci dari kapan? Pagi. Pagi atau pagi. Tah, santai. Tah, iya goyang terus. Tamang. Aduh, kurang ya. Itu nanya, nyaho orang ya bingung. Yang mana? Tarik masih menang bawa dong ke senjata ke. Nah kalau dia dibuntut nah aing hulu pan. Bel, jama. Aduh, ngocel, cuek. Oke bro, kita lempar bro, pakai umpan udang hidup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga langsung disambar bro. Tunggu aja bro. Aduh, kena. Wede, Jair. kalau target. Jair. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Ini deh. Weh, Mantap bro. Mantap bro. gokil.